friend ma'am noi cái akhangbo budi khangam ni si video je me manga ong sang me me tra sang be khang de ko manga phan do se ado password se ko aga pon tari bo password se yamna strong oi password ama kamain thamni se wai pha budi da capital letter mo hello adragi password se jo wahi humai khatang oi gano taruk tare chu oi tap su ya de nipan oi de ya de na ko yam sang go su ya de ado kai wari bo si question je ngoda hang tana wa hai ni ko internet banking ki password kyam aphaba thamgani mai tawgani na ko khang haiba noi natteko khang hairaga su Eigi yang jo se adu to ro se subscribe amati follow to biro yare se hairage wa hem zaw halo adragi naming or se adu numbers yaw number je amma na trani yaw adu special character amas yaw bi ko samna have da ai password hairo se na ai password haira ju noi kai kan duri aina dom noi logthok ni haje adugi wani ni se fe aina haijabdi ko si Facebook ki or ko si Facebook ta changa che bo si Facebook ana have da ai yudi hojik si noi kaino changa ane ba ko ada password se ai hai ge sara pang ko ai show jana noi example pi da kaino tok thorok tana noi dana amo ina torok tana ko si tawre ang khalo wa ai je ka that ke ada noi password se kai ha ko ne da ai hai ge samna have da ai di ni ko ina mi je devras ka ha ko se devras na to ju noi ama bo oro ne ko devras ka ha ro ata ju thoi ba bo ha je ba ko thoi ba ka nang naming ni ko wari simak ha pa na te thoi ba ka kari ba thoi ba tombi je ko tombi gan sa thoi ba tombi nang na khang jai ni si de ko atraga si ai thoi ba tombi ko nang ge dero bat ha pe ai ge dero bat si ha pen 85 kan ko adragi thoi ba tamba 85 tuga samna ha nang si Facebook ko na FB kan ko adraga FB ka si strong password ne ai no haidok pa ne ai no phanam haido jo noi kai kan doi ba ai password khang ga so nan kem to share wari ne ha sidana gmail ge organa diu ga ha pe ha pe si etret ha ke ra na ha ning wam ha pa he pp ka si yam strong password ne ba ko ai ro noi sangan ge sai hoi noi na si sim pha pu ni di khang na password ne ha ga samana 0011 a special character da add 0011 sana tiga hapde si strong password oi de ko friend khang ra si wari se ina internet banking da sine ko si Canara banking gi si kaya ang khalo si ai si password si da jo so ba o do forgot password adu da ka na ko ada hoji mai na password to happy over khang na ko friend adu noi ju noi wakal na mani adu ga Facebook de wam ha ge mina password khang su internet banking du no password khang ga on kem kana ro noina ai on OTP la kani ba OTP do la du ha pam kan da ne ya des ka friend ado sigi chu lai bre no Facebook account hack ta ro ko se sang biu se da sang settings and privacy do ga makha ina mi je adagi si settings ta mung chang biu adu ga kai do ba aduga hojiki security and login je sira in nam le je sta changu aduga two factor authentication je sigi two factor authentication si changbiyo ba ida changa nang number hapiyo si message la ka ne ba adu kan da mina password khanga su yaro fare yam noi jare friend si to bi ko si number hapiyo si changa khanga ba si je hojiki do sina biyo si namme si changa na si to yang kana ga ne video se kana bi ra ga di share to biyo like to biyo amati aham bayeng bi ora ga di ai bu subscribe amati follow to biyo YouTube to hab ka di Facebook to hab ka di ai di ko
ꯅꯪ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨꯀꯣ ꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯦ ꯑꯦꯅꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯂꯩꯕꯗ ꯀꯣꯃꯦꯟꯇ ꯏꯒꯦꯔꯥ ꯃꯦꯁꯦꯖꯇ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯐꯣꯟꯗꯤ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯨ ꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯐꯔꯦ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ